siya, guys. Pwede nyo pang mall, pang alis. Pabaston siya 5'2". Large XL jumpsuit. Cargo ang code. Large XL cargo jumpsuit. 169 cargo. 169 lang. Mine Burda Joy Nicole. New minor kasi is Joy Nicole. Makaka-DP po kayo 300 para yours name Burda Joy Nicole. Comment yes if makaka-DP ka 300 now. Cargo, large XL cargo na jumpsuit. 169 cargo. Large XL cargo, 169. Large XL cargo, mine cargo, large XL, mine cargo. 169 cargo, large to XL cargo, pa-mine cargo. Cargo. Ay, ang ganda nito, guys. Mango ang brand. Guys, mango siya. Lac Hazel Gracia. Lac Cargo. Okay po, sis Joy Nicole. Yours na po, 169. Joy Nicole, 169. Guys, mango. Tapos, brand new pa to. May tag pa siya na ano lang. Hazel Lac Gracia. Branded by Mango. Makapal tela. Medium na dress. Mango, 169. Medium. Mango, 169. Pa mga medium. Code Mango 169, pa mga medium. Mango 169, medium size sa dress, mango. Mine mango, mine mango. Medium dress, mango code, pa mine mango 169. Mango 169. Medium dress, makapal tela pa halte. Normal. Code mango, makapal na dress, and ang ganda nito mango to, mga sis. Kimberly Mirasol Lac Mango. Ang ganda na ito, parang pang beach. Sa mga magbi-beach this Holy Week. Naku, malapit na. Kaya dapat nag-iipon na kayo ng mga pang beach. Medium na romper, dagat 169. Medium na romper, dagat ang code. Code dagat, medium na romper, dagat 169, dagat. Ganyan siya. Mine dagat, 169. Ganda, pang mga 450 pa. Smocking ang likod. Smocking large na dress, pa mine self-tie, 169 self-tie. Large na dress, smocking sa likod, self-tie, 169, pang mga 450 pa. Lac Mary Kanya, Lac Mary Joy. Mine self-tie large dress, 169 self-tie, pa mga 450 pa to. Code self-tie large dress, self-tie. Large dress, mine self-tie large dress, mine ako self-tie. Large dress, self-tie code, mine self-tie. Yanos, 1313 Yanos. Kanya to na. Kanya yan. Mary Joy. Ang ganda rin ito. O, V-neck. Anilak yung green ni Tamayo. Lac Tamayo. 13 Lac Tamayo na pala. Lac Tamayo. Small na romper lang. Pa-code stripes. 169 stripes. Small na romper lang, stripes. Small na romper lang din. Play suit to ha. Ang ganda na to ng kulay niya. Pwede nyo gawin bodysuit to, diba? Ganda. Pwede nyo gawin bodysuit, pwedeng romper. Small na romper lang. Cuello 169, small lang. Mine Cuello, small na romper. Mine Cuello, small na romper. 169 Cuello. Small na romper lang, Cuello. Ay, maganda to. Forever 21, medium na dress. Mine, parang kamukha sa suot ko. Mine Forever, medium na dress. Forever, med to large dress. Mine Forever. Med to large dress, Forever, kamukha sa suot ko. White, di siya na puff yung ano. Medyo puff yung sleeves. Forever 169. Forever 169. Ganda na ito. Body con na.
Forever 21 ulit, pa bodycon dress. Small, medium na dress. Bodycon 169. Bodycon 169, pa bodycon na gray na dress. Bodycon 169, bodycon. Lakta Mayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dress sa likod. Sold na po sa likod, mga sis. Bali, sold na po lahat sa likod. Ay, ang ganda. Brand new with tab. Smacking likod na dress. Ay, padded siya, mga sis. Extra small to small na dress. Padded one. Ang ganda na to. Mine padded. Extra small to small. Mine padded. Gusot lang eh. Lakta Mayo daw. Bodycon, Mirasol, 169 Mirasol. Padded, smacking yung likod niya, but extra small to small lang. 169 padded na dress, pa-tube. Ang ganda ng kapit nito, guys. Joy Nicole, 169 padded. Si Mirasol, 169 yung gray. Pambata ata. Pambata. Lakta Mayo padded. Forever 21, pamanga, XL na romper, mine animal 169. XL na romper animal 169 animal. XL na romper animal 169